Los novios del Cáucaso celebran por todo lo alto. La ceremonia también es una ocasión para afirmar alto y claro que su país existe, aunque pocas personas en el mundo lo conocen. Se llama Abjasia. Для нас не важно независимы, для самих себя мы независимы, ни от кого абсолютно. Главное, в Абхазии это страна души, страна свободы. И здесь мы свободны, ни от чего не зависимы, ни от кого. Только друг от друга, только от общества, в котором мы живем. И все. Нам эту независимость принесли кровью, и мы чтим, помним и скорбим по тем, кто возможность, с помощью которых сейчас мы тут стоим и празднуем данный праздник. Abjasia cuenta con 240.000 habitantes y 8.600 kilómetros cuadrados, una superficie apenas mayor que la región francesa de Alsacia, que se extiende desde la cordillera del Cáucaso hasta el Mar Negro. Según la ONU, Abjasia forma parte de Georgia, de la que se separó tras la desintegración de la URSS. Entre 1992 y 1993, la guerra civil dejó cerca de 30.000 muertos y 250.000 civiles desplazados. En Sujumi, la capital, se mantiene muy vivo el recuerdo de este conflicto. Sin embargo, desde hace poco, en esta misma plaza se halla también el edificio de la Embajada de la Federación Rusa, dado que Abjasia está literalmente en manos de Moscú, que ha desplegado allí a sus soldados y sostiene toda la economía. Rusia se encarga, por ejemplo, de pagar las pensiones. En el mercado se paga en rublos rusos. Мы россияне. Россия нас кормит, смотрит. Без России мы пропадем сразу. Россия, без России пропадем. Дай Бог здоровья Путину, чтобы он был долго-долго жил. Россия есть Россия. Это все страны должны знать, что Россия есть Россия. Да, я так считаю. Не знаю остальные, но я так считаю. De hecho, fue Rusia quien puso fin a la guerra. Y a pesar de la presión de Georgia, que aún reclama este territorio, respaldada por casi todos los países del mundo, la vida se ha reanudado con esta despreocupación sureña a orillas del Mar Negro. Las autoridades de Abjasia no lo ocultan. Aquí Rusia es quien decide prácticamente todo. Sergei Chamba, ex primer ministro y ahora jefe de seguridad nacional, admite esta dependencia. С Россией у нас стратегический союз, это очень важный союзник для нас. Любая маленькая страна должна искать союзников в этом мире. Вот у нас союзник, такая большая страна, член Совета Безопасности ООН. И это гарантирует нашу безопасность. После того, как произошло признание России, в Абхазии ситуация стала гораздо стабильной. El 26 de agosto de 2008, cuando el hermano mayor ruso reconoció oficialmente a su país, fue un día histórico para el fotógrafo Ibrahim Chikadua. Да, это был период, когда у меня был контракт с агентством France Press, и поэтому очень много таких репортажных, вот знаменитая фотография, в день признания была сделана. Она потом стала даже в каком-то журнале российском, фотография недели стала. Los edificios son heredados de la época soviética. Desde entonces no se ha hecho ningún mantenimiento. Justo en el centro se encontraba la sede de la República Autónoma de Abjasia. La estatua de Lenin fue derribada y para los abjasios el incendio de este edificio marcó la victoria sobre Georgia, que hace 30 años se intentaba imponer su autoridad. Такая она как символ такой, Бастилия наша местная. Осталась символ войны, которая в 92-93 году была и закончилась взятием этого здания, а потом уже и выход на границу с Грузией. Desde el siglo XIX, cuando formaba parte del Imperio ruso, Abjasia es como la Riviera francesa de la Gran Rusia. Allí las familias ricas construían magníficos palacios y villas. Sin embargo, a raíz de la guerra, todo cayó en el abandono. Это проблема инвестиций. Серьезные инвестиции боятся вкладывать, потому что статус такой раньше непризнанности, сейчас частичная признанность, он отпугивает многих, приход больших денег сюда.
Por otro lado, este patrimonio se mantiene preservado de la especulación inmobiliaria, que no habría tardado nada en construir edificios con vistas al mar, como en Sochi, la vecina ciudad rusa. Ahí radica el dilema para los abjasios. Están protegidos por un hermano mayor turbulento. Según Ibrahim, Abjasia debe lograr mantener su independencia tanto de Rusia como de Georgia. Какой у нас выбор? Мы при этом, при том, что мы там есть наши добровольцы, которые воюют на Украине, но при этом есть тут экономические интересы российского бизнеса, но мы хотим такие красные линии прочертили в этом тоже. То есть союзничество не означает сливание, и мы хотим это четко разделять. Союзничество и поглощение. Я надеюсь, это понимание есть и в Москве тоже. El paisaje está salpicado de ruinas abandonadas. La URSS, por ejemplo, construyó este centro de entrenamiento para los atletas que se preparaban para los Juegos Olímpicos. Abjasia se ha convertido en un destino para el Urbex, una visita obligada para los fotógrafos de la exploración urbana. A 100 kilómetros de la capital, en el corazón del Cáucaso, al final de esta pequeña carretera construida por los prisioneros alemanes al final de la guerra, se conserva un símbolo que está abierto al público. Здравствуйте. Добро пожаловать. Сейчас вы попали на одну из 5 дач Сталина, закрытую, которая доступна для людей с 2005 года, поэтому можем пройти. Desde aquí, el dictador nacido en Georgia gobernó la URSS al final de su vida. Murió en 1953 en Moscú, pero Stalin amaba este lugar, a orillas del lago Ritsa, en mitad de las montañas, alejado de todo, solo en su locura. Этот банкетный зал заменял Сталину обеденную зону. Сталин не любил в доме посторонних запахов и лишнего движения, поэтому его кухня находилась рядом с молочным водопадом, который вы также проезжали. Оттуда готовую еду на катере привозили сюда и только после того, как опробуют, накрывали на стол. A algunos kilómetros de distancia del lado ruso, Vladimir Putin también vive la mayor parte del tiempo en su residencia de Sochi. Pero Zarina no quiere hacer comentarios. El tema de Rusia es demasiado delicado e incluso peligroso. Solo habla de su país, Abjasia, y se enorgullece de mostrar las banderas de los 8 estados que lo han reconocido. Россия, Южная Осетия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, Вануату, Тувалу y Siria. Nacida después de la guerra, Zarina tiene 25 años y se siente atrapada con su pasaporte de Rusia, que se ha convertido en un estado paria, y los abjasios no quieren ir a Georgia. Что чувствует сейчас поколение мое, допустим, я, знаете, мне немного обидно, мне немного грустно от того, что у нас нет таких возможностей, которые есть у других людей. Отпустите, дайте свободу. Почему нет? Если мы с распростертыми объятиями готовы встречать тот же Запад, ту же Европу, почему они не могут нас также встретить? Мы абхазы, это наша национальность, у нас своя культура, у нас свой язык. Los turistas son casi exclusivamente rusos o bielorrusos. Abjasia siempre ha sido un país de jauja. Y ahora que Rusia está aislada del mundo occidental debido a la guerra en Ucrania, están redescubriendo el espíritu soviético. Одна страна? Ну, Как бы да. Для меня да. Все родное, все советское. Я из Красноярска, Сибири. Сейчас, вот, наверное, мне кажется, большинство россиян пытаются немножко абстрагироваться от всего происходящего, поэтому и туризм как-то развивается, и люди приезжают и отдыхают немножко уже, будучи подуставшими от всего происходящего, но что делать? Жить дальше надо как-то все-таки. Планета дальше крутится, и жизнь дальше движется. Ну, что поделать? En toda Rusia, la playa de Gagra es tan conocida como la estación de esquí de Courchevel por sus deportes de invierno. Los rusos no necesitan visado para entrar en Abjasia.
Y el potencial turístico es enorme. Los inversores rusos saben que aquí hay de todo para poder disfrutar, pero los abjasios cada vez están menos dispuestos a dejarse engullir. Abjasia protege su costa del cemento, las mandarinas abundan al pie de los picos del Cáucaso y a los turistas les encantan sus paisajes vírgenes. Y ya no se limitan a la costa, sino que se aventuran a lugares increíbles como Kurchal, un pueblo minero medio abandonado desde la caída de la URSS. Раньше вообще квартиры не знали. Туристы приезжали, у них как-то почему-то Абхазия заканчивалась в Сухуми. Es inevitable pensar en las ciudades destruidas en Ucrania al ver aquí las cicatrices de la guerra, el abandono. A estas dos jóvenes de la costa del lago Baikal, el paralelismo con el conflicto actual no les sorprende, pero al igual que muchos rusos que están en contra de la guerra de Putin, se sienten impotentes. Мы просто, когда ехали по Абхазии, видели много баннеров погибших ребят, поэтому, конечно, есть такой контрперенос. Да, сейчас мы очень сильно переживаем, то есть каждый день, да, даже в новости заходишь, куда бы ни зашел, и везде в новости война, 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 и смотреть на это все очень сердцу больно и тревожно. Los rusos, como los abjasios, son conscientes de la gravedad de la situación, pero no pueden decir más. De forma encubierta, el politólogo Astamur Tanilla reconoce su incapacidad para criticar abiertamente la situación y prefiere lanzar un llamamiento para que Abjasia no caiga en el olvido. Есть большие вещи, на которые мы непосредственно влиять не можем. Но очень важно, кстати, чтобы к Абхазии было более высокое внимание со стороны масс-медиа. Потому что масс-медиа делают ситуацию транспарентной. Тогда в этом случае на нас меньше возможностей будет навешивать какие-то ярлыки. Las perspectivas de futuro son poco halagüeñas. Es de temer una huida hacia adelante de Moscú para conseguir la anexión de Abjasia, como ha hecho con 3 regiones de Ucrania, a menos que Georgia quiera aprovechar el debilitamiento de Rusia en Ucrania para recuperar Abjasia. 30 años después de la guerra, en este pedacito de paraíso, la tranquilidad de las orillas del Mar Negro resulta engañosa.